रेकोटिक के मामले पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी बैंक के सालिसी फोरम इक्सिड ने पाकिस्तान को $6 अरब जुर्माने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जुलाई 2019 में इक्सिड ट्राइब्यूनल ने ऑस्ट्रेलियावी कंपनी के हक में फैसला दिया था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान ने $6 अरब जुर्माना करार दिलाने के शुरू की थी। रेकोटिक मामले पर हतमी समाअत मई 2021 में होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान के मादनी वसाइल से मुतल्लिक़ इजलास, आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की भी शिरकत। बलूचिस्तान के मादनी वसाइल बरूए कार लाने के हवाले से रोड मैप पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान के इजलास के शुरका को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कहना था बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी बिरादरी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का चीन के सफीर जाओ जिंग के एजाज़ में अलविदाई एशाया। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताउन, इलाकाई सलामती, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का चीनी सफीर की खिदमात पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ ने चीनी सफीर के दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, दिफा और सलामती उमूर पर ताउन को सराहा। इमरान खान की आलम बिरादरी से माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करने की फिर अपील। चौथी सालाना ऑस्ट्रियन वर्ल्ड समिट से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, ग्लेशियर रहे हैं, साइबेरिया और यूरोप में दर्जा हरारत बढ़ चुका। अगर दुनिया ने अब भी नोटिस ना लिया तो आइंदा नस्लें। हालात ने फिर मनफी टर्न लिया। सियासी जमातों के मुहिम से माहौल आलूदा हो चुका। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान बार की APC से खिताब। बोले, अपोजिशन के लोग एहतसाब नहीं, काम की चक्की में पिस रहे हैं। अगर हकीकी एहतसाब हो तो आधी काबीना फारिग हो जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, पहले पार्लियामेंट और फिर मुल्क को आज़ाद करवाएंगे। स्पीकर ने गिनती कराने का आईनी मुतालबा नहीं माना। सोचना होगा कब तक रबर स्टैंप पार्लियामान को रखना है। पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़रिए एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एलानिये में कहा गया, मुल्क में आला अदलिया में तकर्रुरी का तरीका गैर तसल्ली बख्श है। 19वीं आईनी तरमीम ख़त्म की जाए। इंसाफ का निज़ाम गैर मुअस्सर हो चुका। जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एहतसाब का नया निज़ाम बनाया जाए जो तमाम सरकारी इदारों के लिए यकसां हो। शहरी आज़ादियों और सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए कानून साजी की जाए। FATF कानून साजी हुकूमत की बड़ी फतह है और नैब केसेस पर नहीं किया। शेख रशीद कहते हैं, मुश्तरका इजलास में 38 मेंबर कम थे, उनको रगड़ा लगा। जो बिल नहीं भी मंजूर होने वाले थे हुकूमत ने मंजूर करवा लिए। उधर स्पीकर असद कैसर का कहना है, पार्लियामेंट का इजलास रूल्स के मुताबिक चलाया। अदम एतमाद की तहरीक लाना अपोजिशन का आईनी हक है। लंदन फैशन वीक के लाइव वर्चुअल शो का आगाज वजह से फैशन वीक गैर रिवायती अंदाज में सजाया गया। मॉडल्स दीदा जेब मलबूसात पहने वॉक कर रहे हैं, लेकिन दाद देने के लिए रैंप के गिर्द तमाशाई मौजूद नहीं। फैशन के दिलदादा अफराद ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए फैशन शो से महजूज हो रहे हैं। और पोलैंड के माइकल वाइटो ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 18वां मरहला अपने नाम कर लिया। वाइटो ने मुकर्ररा फासला 4 घंटे 47 मिनट 33 सेकंड में तय किया। सल्वानिया के प्रिमोज रोग्लिक की रेस में मजमूई बरतरी बरकरार। ये हमें ज़मीन दी गई जौहर टाउन में, सिर्फ खेत थे। वहाँ लाहौर से काफ़ी जौहर टाउन बाहर था। सड़क भी वो सही नहीं जाती थी, टूटी हुई सड़क थी। तो मुझे याद है, मैंने ये खेत देखे, 20 एकड़ की ज़मीन थी और एक मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि यहाँ मैं तसव्वुर किया एक पहला पाकिस्तान का स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल। और वो फिर जब सफ़र शुरू हुआ तो
ہر قسم کی مشکلات آئیں. کئی دفعہ ایسے دن ہوتے تھے جب کہ لگتا تھا کہ اب آگے ایک دیوار آ گئی, اب آگے نہیں پروجیکٹ جا سکتا. اور اسی طرح اس سے 20 سال بعد میں نے سوچا تھا میاں والی میں ایک ٹیکنیکل کالج بنا دوں. کیوں ٹیکنیکل کالج؟ کیونکہ میاں والی میں نوجوان بے روزگار تھے, منشیات کی طرف جا رہے تھے. تو میں نے کہا ٹیکنیکل کالج بناؤں گا, ان ہنر سیکھیں گے. تو کوئی زمینیں دکھاتے تھے مجھے, کوئی زمین, کوئی. پھر میں نے مجھے جدھر آج نمل یونیورسٹی بنی ہے اس زمین پہ مجھے لے گیا. سامنے ایک لیک تھی, پیچھے پہاڑیاں اور بیچ میں یہ زمین تھی. تو وہ مجھے یاد ہے جب میں نے وہ زمین دیکھی تو ٹیکنیکل کالج سے میں سوچا کہ یہاں تو یونیورسٹی بننی چاہیے. اور پھر جب میں نے فیصلہ کیا یونیورسٹی کا, سب نے کہا نہیں بن سکتی, کیونکہ کوئی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی دیہات کے اندر نہیں بنی, صرف گورنمنٹ یونیورسٹیز دیہات میں بنتی ہے. اور لیکن وہ جو جگہ اتنی خوبصورت تھی اور ماشاءاللہ ہے, تو میں نے سوچا ٹیکنیکل کالج کے لیے تو وہ جگہ نہیں ہے, وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ ہے. اس میں بھی بڑے پرابلمز آئے. سب نے کہا جی کہ آپ کو فیکلٹی, آپ کو پی ایچ ڈیز, آپ کو پروفیسرز ملیں گے نہیں جو اس ویرانے کے اندر جائیں گے. اور آج جو میں نے یہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں دیکھا ہے, میں ایک ایسا آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میرے اندر ایک ایسی فیلنگ ہے کہ یہ جو ہم نیا پاکستان کا تصور کرتے ہیں وہ یہ نیا پاکستان مجھے یہاں نظر آ رہا ہے. کیا نیا پاکستان کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو کہوں, یہ ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, وہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے وہ کیمرہ مین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کیا جی نیا کدھر ہے نیا پاکستان؟ تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی, اور واقعی مہنگائی ہوئی ہے, برے حالات ہیں. وہ کہتے ہیں جی بے روزگار ہیں, کدھر ہے نیا پاکستان؟ یہ اسی طرح کراچی کے اندر مثلا فلڈ آئے ہوئے ہیں, تو آپ وہ بیچارے لوگوں کے اتنا پانی آیا ہوا, آپ جائیں جی بتائیں جی آپ کے کیا حالات ہیں, تو وہ کوئی تعریفیں کرے گا؟ تو جب ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. ایک ملک کو آپ مقروض کر کے چلے جائیں, اس کو قرضے دینے ہوں, اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لیے, قرضے لے ملک چلانے کے لیے, تو جب وہ بیلٹ ٹائٹنگ کرتا ہے, خرچے کم کرتا ہے, تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا. یہ تو دنیا کی تاریخ ہے. تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپنی خواب چھوٹی رکھو. دیکھیں دنیا میں جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے اس نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا پڑھا لکھا انسان تھا, وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے امیر گھر میں پیدا ہوا تھا, وہ اس لیے